今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は新横浜品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、デッキの緊急通報装置、または客室にある非常停止ボタンでお知らせください。Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express, bound for Tokyo. We will be stopping at Shin Yokohama and Shinagawa stations before arriving at Tokyo Terminal. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage, as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the emergency phone or the SOS button. Thank you.